الحمد لله القائل في محكم كتابه المبين محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه البررة الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين القائل في حديث عمران بن حسين خير أمتي قرني بالمو أمبي ألتنو أمبا بركدا كوالي نماندون كنيما وشامالا نيما مبالا ناجة تامبلو سلاميا علي نيونا نيما تي على كانك سلامي نيماوي ni silamaya kɛra n bolo nɛɛma ye maa min kɛra sababu ye ka silamaya se an ma o kan ka kɛ nɛɛma belebeleba ye n'o tigi fana kɛra n bolo nɛɛmaba ye maa minnu y'a minɛ o la ka di anw ma olu tigiw fana kan ka kɛ maaba ye an bolo dɛ u b'a yira i la ko sahabaw tɛ maalankolon ye suratul fatihi kɔnɔna la aya 29 ala ko muhammadur rasulullah ko kira muhammad sallallahu alaihi wasallam siga foyi t'a la ala ka ciden ala y'a ka kiraya sabati ni maa min y'o sabati ala kɔni y'a sabati maa min k'i b'o nankari ala kɔni y'a sabati muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ka ciden yara a man ca ala yɛrɛ fɛ kuranɛ kɔnɔna la ka ala kira t'a tɔgɔ ma dɔnnibaga dɔw b'a fɔ k'a kɛra siɲɛ 4 y'a ye wa ma muhammadun ma kana muhammadun wa ma unzila ala muhammadin muhammadun rasulullah u b'a fɔ ko ni siɲɛ 4 de nana nka ko a tɔgɔ nana yɔrɔ o yɔrɔ la a kun tɛ se ka kɛ fiyewu fo tɔgɔ in ka na de ka d'a kan fɛn min bɛna fɔ ni tɔgɔ man na a tɛ walanwala nana Allah subhanahu wa ta'ala ko kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ka ciden do ko wa maa minnu b'a nɔfɛ n'o y'a ka sahaba ninnu ye ala ye mankutu damadɔ f'u la ashidda'u 'ala al-kuffar k'u ka gɛlɛ kafiriw ka dɛ ka fari kafiriw ma kanuɲɔgɔnya t'u ni kafiriw cɛ jɛɲɔgɔnya t'u ni kafiriw cɛ hinɛ t'u ni kafiriw cɛ ruhama'u بينهم نقول دما بيننا نجوانا ده أو فهم من برا نكونو دينه كونو هو ولا أني براء ودي الولاء والبراء أما عنا قانون الإسلام وما كان تيجي كابو كافر ولا وين الإسلام يا إنتابولي غني الإسلام توكو نجرين دو كافرينو الإسلام ينو نو لطوف ربي شروط يولولا أي تيجي دينه سكسكة أنا صحابة وما نقوله دو أشداء على الكفار كفاري وكجل كافروكا هنا تونوچه جنويا تونوچه ngami islamé o koniye wira islamé nyon be hina ulula hina bunuche makari buche nyon deme buche tarahum ruk'an sujada be selitu mabe ni mu birilila ibu yetentrula ngawbe bato bela jeleke munkama yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana ala ka samantia bodi nyini ane ala ka jien we ala ka samantia soro de we ala ka jien soro de sahaba nunun koni e bo don kada ka fendo bi fuma ti fima te fonema ni sahaba to be fa radiyallahu anhu ala jenama donc ko ra ala ka jien soro amba nyina ala fa ka nema ni kishi jidi kiraba Muhammad ka sallallahu alaihi wasallam ana ka sahaba una ka sudunkew ani mami barake nu ka tasira ifo sal kiyama duma akwama ka kuma kami minana Umran ibn Husayn fe ko khayru ummati qarni rawahu al-Bukhari
ko ale alakira manton bɛɛ min hɛrɛ ka bon bɛɛ min ka fisaw bɛɛ ale ni minnu kun bɛ tile kelen na o ye sahabaw de ani minnu balola ɲɔgɔn fɛ k'olu de ka fisa ale alakira manton bɛɛ a ye siga kɔni t'o la olu y'a ye o e m'a ye u sigira k'u ɲɛ cor'a la i m'a ye u y'a lamɛn e m'i sigi k'a lamɛn o e y'a ka kumakan de mɛn maa wɛrɛ da la u selila kɔfɛ i ma sela kɔfɛ u n'a ye dumuni kɛ i n'a ma dumuni kɛ u n'a ye jihadi kɛ i n'a ma jihadi kɛ u n'a hijira i n'a ma hiji e bɛ se k'olu sɔrɔ cogo di an b'a ɲini ala fɛ ala ka nɛɛma ni kisi jiri kiraba in kan ala ka hinɛ fana kɛ sahabaw ye an balimaw fɛn dɔ bɛ yen kuma daminɛ la ko Allah subhanahu wa ta'ala kuma min na a ye mɔgɔw da a y'u bɔ ɲɔgɔn na place la dɛ ani jɔyɔrɔ la dɛ mɔgɔw tɛ kelen ye ala bolo dɛ n'i y'an ka ɲɛnamaya in lajɛ a fɔ dɔ ma ko asharif ko maaba dɔ ye alwadi'u mani alghaniyu faama alfaqiru fantan alalimu karamɔgɔ aljahilu kunfin وجعل لكل مرتبة أسبابا فمن هذا أسباب مرتبة وصل بتلك المرتبة أو إلى تلك المرتبة ونجورك كلين وكلين على سببيا دو ديكالا نيو سببيا سورو جورو بفيما أو فيما كرامو غاسري تكرانا دون أبسيغا فيما تقول أو فيما وارتيغي تسيغا مغاندي ماما on ala ya beke joro di me joro in sababu mana noya joro to bi fima ko nga joro foyti joro min ka bo ka teme diine joro ka jenta de fole fleni ko diine joro a karsa e mu'mini joro to bo a karsa e ala ka waliyun min awliya illahi ta'ala cien ka koni a karsa ti misri bla diine joro de ba benye kada munka li annaha min umuri al-akhirah allati khuliqa an-nasu laha kada ka diine joro andara o de kamaw wa amma maratibu ad-dunya fa innaha hiya mata'un za'il wa ladhatun muntahiya diine joro be bawo e wartigi bado ala ko ta ka ko ana sarakun ministry da ala ko ta ka ko ana sarakun nala joro mbe joro benye o diine joro e zat nga ko kelembe ko nga donc afo joro do be nyinama kono joro yi ale abi ma korota abi majingi abi bonya abi doya o joro yi jumen jenyoya karsa ni jenyoya kana kulunga ko la de ni jenyoya malangulu e mu ye malangulu ni jenyoya mo sebe e mu arabu kote qul li man tusahib aqulu laka man ant kani yere fonye de i jenyoya mi doro fone aban ere mi ne bo fi Rasul sallallahu alaihi wasallam ako al mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhali kira ko sallallahu alaihi wasallam ko ma bi jenyo ka dine la de i jenyo iba ka dine la de i jenyo mana ke fen fen yoyi ko de la ya jenyo wuluma de ma be kana ka jenyo ko inde musa jenyo abi ma korota de ما يا ألم ترى أن الله سبحانه وتعالى ذكر كلبا في كتابه ورفع من شأنه لما صاحب الصالحين إما يا الله ولود توقف القرآن كنا كولود توي منا كواني ما نيمان كم ينون في سورة الكافي كلامه وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد ما يولود توسيا أني ما نيمان ده بينون في ulu ni Qur'an kono atoko kuma mina jenyon kera manyuma nya ala ya atoko fode manyuma jenyon nya de ale teme wulu toka zai jendo jela de Umar bin Abdul Aziz yipuma do fon nango fiye يقول عمر بن عبد العزيز في اختيار الصديق الصالح من أراد أن يصحبنا فليصحبنا بخمس Umar bin Abdul Aziz ko
ni maa o maa b'a fɛ ka kɛ anw jɛɲɔgɔn ye fɛn 5 n'o dafar'i la an ka jɛɲɔgɔnya dagari ye ko nka n'o ma dafar'i la anw fɛ jɛɲɔgɔnya ye fɛ farati b'a la dɛ a ye kuma in fɔ tan de a ko wa man lam yaf'al hadhihi al-khamsa fa huwa fi harajin min suhbatina wa dukhul alayna ni nin fɛn 5 tɛ maa min na k'anw fɛ jɛɲɔgɔnya ye farati o fɛ dɛ i n'an tɛ se ka jɛ dɛ Umar bin Abdul Aziz de ka kuma in usa ya fɛn 5 fɔla ko yusilu ilayna hajata man la tasilu ilayna hajatuhu maa min mago b'an na nka ale tɛ se k'anw sɔrɔ fiyewu a sama ka na d'an ma an ka mago dilan e ka jɛɲɔgɔnya ka d'anw ye quoi e kuma in faamu de maa min mago bɛ anw na a bɛ fɛ an ka mago dɔ dilan nka a t'an sɔrɔ fiyewu kɛ sababu ye k'a sama ka na an ka mago dilan jigi ka tugu tant k'i b'o kɛ i ka d'anw ye o y'an ka bi waatiw ya i nana ni maa 2 ni 3 ye cɛ i ka maa 4 i yɛrɛ ka n'i mago la kana se ni maa ye yan bilen o de bɛ f'i ye maa min mago b'an na a t'an sɔrɔ k'o sama ka na d'an ma n'i bɛ se k'o kɛ k'o garantilen don e y'an jɛɲɔgɔn ye na dayɛlɛn bɛ ye kuma bɛɛ na 1 a 2nan wa yadulluna min al-adli ma la nahtadi ilayhi ni laadiriya min y'an jɛ tilenbaliya min y'an jɛ i ye fɛn ɲana min man ɲi an bilasira an ka ɲɛmaa bɛ ka nin kɛ o man d'a la yɛrɛ i t'a kɛ tan o ka d'an ye an b'i fɛ e y'an jɛɲɔgɔn na i b'an bilasira laadiriya min mana an jɛ tilenbaliya min mana y'an na n'an jɛngɛna a jira an na 3nan ye min wa yakunu awnan lana ala al-haqqi a tigi a k'an dɛmɛ ala ko baara la tiɲɛ kan k'an dɛmɛ ala ko baara la tiɲɛ kan a 4nan wa yu'addi al-amanata ilayna wa ila an-nas a ka danaya dafa ani an cɛ wa a ka danaya dafa ani maa wɛrɛw cɛ a tigi ka kɛ maa ye a n'anw yɛrɛ cɛ a bɛ danaya dafa wa ani maa wɛrɛw cɛ fana a bɛ danaya dafa za 5nan de ka gɛlɛn wala yaghtabu indana ahadan ko wa n'a sigira fo k'a wuli an kɛrɛfɛ a kana maa kɔrɔ fɔ an ye dɛ n'o kɛra don o don a bɛ yɔrɔ bila de se Umar bin Abdul Aziz ko ni nin 5 dafara maa o maa na e ka teriya ka di ne na nka nin 5 ma dafa i la farati b'a la i ka ye ne sigiyɔrɔ la farati b'a la o parce que i bɛna gɛn don n'a fɔra i kana maa kɔrɔ fɔ n'o porokotɔla ka bɔ i da la i t'i yɔrɔ bila ninnu ye jogobaw ye koyi ni min yɛrɛ ti maa kɔrɔ fɔ an t'o fɛ o cɛ na ko in bɛ cogo di kibaruya jumɛn bɛ dugu kɔnɔ o ye karisa yɛrɛ ka kuma o i bɛ dɔ kalama a la de yan n'o ma fɔ n ka sigiyɔrɔ yɛrɛ la a ma diya o ustaz tuma na ala k'an bɛ sababa ma nin ye jɛɲɔgɔnya ye n bɛ fɛ ka se yɔrɔ min ma ne ka walanda ye min ye ne ma se o ma fɔlɔ n bɛ fɛ ka se o de ma ustaz ne ko ni ala ye wulu bonya ka wulu kɔrɔta k'a ni faraw kɔnɔ mɔgɔw tun bɛ ɲɔgɔn fɛ k'a tɔgɔ fɔ kuranɛ kɔnɔ a fɔ ala kira ka sahabaw man kan ka bonya sɔrɔ ni ala kira jɛɲɔgɔnya ye ni wulu bonyana ni ashabul kahfi mun b'a bali ko sahabaw ti bonya ni ala kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam الذين اصطفاهم الله تعالى ليكونوا أصحابا لخير الخلق صلوات الله وسلامه عليه ala olu de sugandiw k'u kɛ ala kira jɛɲɔgɔnw ye sallallahu alaihi wasallam mana o ni bonya ka kan dɛ wa a bɛ wajibi an kan an k'u ka hakɛw dɔn an ka tugu u nɔ u nana ni u ye fɛn min minɛ kira la k'o d'an ma an k'a minɛ ka baara kɛ n'a ye o tuma na nin sigi in de b'a wajibi an kan nin y'an donkan ye kuma kɔnɔ an bɛ nin waati min na mɔgɔw bɛ ka ala kira tanu fɔ ka ala kira ka kumaw fɔ nka o yɔrɔ kelen na i b'o mɛn maa minnu da la u fana tɛ ala kira ka sahabaw fɛ a fila bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ne bɛ ala kira fɛ nka n t'a ka sahaba fɛ a ma nɔgɔn dɛ
o ba wajibiyan ka bi an bɛ fɛ ka kuma fɛn min kan o ye huququ sahaba ala kira ka sahabaw ala ye hakɛ min wajibiyan ka kan ka di u ma u ka hakɛ min b'an kan na an bɛ fɛ ka kuma o kan i b'a dɔn u y'an dan fɛn dɔ la u bɛ k'an ɲini k'an dan filanan fana la wa u b'an dan fila bɛɛ la u y'an dan fɛn fɔlɔ min na o ye suhbatu nabi fi dunya ala kira jɛɲɔgɔnya diɲɛ kɔnɔ u y'an dan o la u b'a fɛ k'an dan min fana la suhbatu nabi fil akhira ala kira jɛɲɔgɔnya lahara ka d'a kan mun na ustaz ko hadamaden ka jidili ɲini quoi ka jidili ɲini o bɛ se ka kɛ natabaya ye fɛn bɛɛ la fo diinɛ ko diinɛ ko la o tɛ natabaya ye dɛ ka alijinɛ ɲini k'a caya sahabaw a fɔr'u ye k'u bɛ don alijinɛ la nka u tilala ka kɛrɛnkɛrɛnlen ɲini alijinɛ donni ko tɛ dɛ kira an b'i ye kɛrɛfɛ de yan n'a dɔn nin ye a da ye dɛ yɛrɛ n'a fɔra anw dɔ ye k'i bɛ don alijinɛ la i tɛ ɲɛɲini k'a la bila alhamdulilayi hali ni ne bilala a magasɛni dɔ kɔnɔ lakin rasul ka sahabaw fɛn dɔ b'u la a fɔ o ma ko atumuhul ali ye mun ye ambition élevée himmal aliya u tɛ fitinin fɛ i m'a ye ko Sauban nana ala kira ɲininka don dɔ la Sauban nana rasul fɛ yen sallallahu alaihi wasallam a ka a lahalaya yɛlɛmɛnen don rasul y'a ɲininka ko ma laka ya Sauban ko Sauban mun b'i ma i bɛ taa i cogo la bi dɛ a ko a ma ko ala ka ci b'a miirila fɛn dɔ kɔni de la n nana i k'a ɲɛfɔ n ye a ko e ka di ne b'e fɛ don dɔ la n bɛ bɔ n ka so ka na n jɔ k'i lajɛ ka taa a ko mɛ miirila bi est ce que lahara ne na ɲɔgɔn ye a ko ka d'a kan aw ye nabi ɲumanw ye aw bɛ sɔn ka ye sanfɛ ni ne ma ɲɔgɔn ye lahara ne ka alijinɛ ko a ma ɲɛnabɔ fɔlɔ dɛ parce que hali ni ne donna alijinɛ la fo ne k'e ye de est ce que ne b'e ye wa y'a ye nin jaabi tɛ ala kira bolo sallallahu alaihi wasallam ala de ye jaabi di suratu nisa'i kɔnɔ wa man yuti illaha war rasula ulaika ma'a alladhina an'ama allahu alayhim minan nabiyyina was siddiqina was shuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa maa min mana ala labato ka ala kira labato ka balo ka fatu ko tigiw bɛ fara nabi ɲumanw kan ala nɛɛmana maa minnu kan kabiri nabi ɲumanw na kabiri tiɲɛtigiw la kabiri seedusiw la kabiri ala ka walijubaw la kabiri maa ɲumanw na o ko wa jɛɲɔgɔn ɲɛna min kɛra olu ye o sahabaw hamina ni nin fila de kira jɛɲɔgɔnya diɲɛ kɔnɔ ala y'o nɔgɔ ye kaban mɛ o hamina n'a jɛɲɔgɔnya ye lahara u bɛ se k'o sɔrɔ cogo min na sahaba cɛ min nan'i dama ka se rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa y'a ɲininka ko mata sa'a ya rasulallah ala ka ciba diɲɛ bɛ wuli waati jumɛn a rasulu y'a jaabi sallallahu alaihi wasallam mada a'datta laha i ye mun labɛn ka bila an ye diɲɛ wuli e y'a ɲininkali kɛ e ye baara jumɛn labɛn ka bila diɲɛ wuli ɲɛ a ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam n tɛ batokɛlaba ye dɛ nka ala b'a dɔn e ala kira kanu bɛ n dusukun na n bɛ ala fɛ wa n b'i fɛ tiɲɛ yɛrɛ la i kanu bi yan rasulu y'a jaabi ko almar'u ma'a man ahabba adamaden i mana maa min kɔni kanu ka balo kanu ka sa o kan k'i bi fara o kan lahara dɛ sahabaw ye mun fɔ ko kuma mun nisɔndiya ka tɛmɛ nin kan parce que olu dan b'a la olu bɛ ala kira fɛ ka tɛmɛ ni cɛ in kan kira kanu b'olu la abubakar kanu b'olu la umar kanu b'olu la usman kanu b'olu la ali kanu b'olu la n'olu kɔni dara yɔrɔ min olu na taa ye o nana o la sahabaw ala ye jɔyɔrɔba d'u ma an bɛ kuma daminɛ yɔrɔ jumɛn man huwa sahabi jɔn de ye sahaba ye a fɔ jɔn ma ko sahaba عرف أهل الحديث الصحابي بأنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك فعلى هذا فكل من كان مؤمنا ورأى النبي إن كان مبصرا ولقيه إن كان أعمى
فهو صحابي قد نال شرف الصحبة كو صحابة دي ماي ما من بالا أي على كراب بنيونيا زي كما كاين فوتشكو لا دي أي على كراب بنيونيا كالليمانيا على كراب الله صلى الله عليه وسلم كبالو نو ليمانيا يفوغتا فاتو أما مروتي أفوما كو صحابة parce que kiba fo be nyogonya di parce que anana mi wala wala ako ma do se ka ke sahaba e nga nyemman fiento do o yala kira ye ama yiw ni ko ma mi kira yi Abdullah ibn Ummi Maktum makira yiw ayap makamedi abse aga magarala di mais ama yiw parce que akira kira fe ka soro fiento do ka fatu ka soro fiento do o ni ko ni ma mi kira ye ani mi ma yikum donc bamanangana ni mami ala kira beñogonya a clé ni clé kera clé ya beñogonya ka sigi ñogonya ka fe madina ka limaniya la ka balo ka fato ka faqad nara sharaf as-suhba ala kira ka jeñogonya bonya ya soro flana maratibu sahaba sahaba u digriw wa hum yatafawatuna fil fadl sahaba bi ñon dan fi samantiala ute kelen kwa degré folo mi fal muhajirun al awwalun afdalu min al ansar maganga munum bora makka nol de tubira folo ka koni ke kata islamaya ma ka hijra ke kana madina olu fi samantia bolu yi madina kawka فالمهاجرون هم الأمراء والأنصار هم الوزراء كو مهاجرون أو دي نيموي أنصاروي منسيروي نبا بريدان ناكا بريمير منسيري مهاجرون مغانكاوي بريدان مهاجرون أو أنصارون أو مدينة كاوي ولو منسيروي no boraye kuna nana sahaba yere beta ka digri laje al khulafa al arba afdal min baqiyati as-sahaba koni khalifa chenani laje o kafsa sahaba towi Abu Bakar Umar Usman Ali boko uklala ga mifo كترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة نيو قف سمانتيا لاجي كو قف سمانتيا دين كونو كابينا فو دادالا نيونكا على كرا نونا بلايا لا شغل أبو بكر premier عمر بداوكا عثمان بداوكا علي بداوكا وقف سمانتيا فانا بيناتا ani mani ma do re ole Abubakar re boala peu ka Umar boala ko Usman boala ko bina damne fu labana o se kanye ti nyene Abubakar di premier ko in fon fena Abubakar di to bina ale di foloy ale di khalifa ya foloke Umar daralika Usman daraka Ali daraka al asharatul mubashsharuna bil janna cetami nana kubido al jinela utoko na chokola Abubakar di fololaw Abubakar di foraka Umar foka Usman foka Ali fo anana tartibu la tani nif samantia wore kumi ala kumi do elema Abubakar ma makere nala sahaba cenani wodi kafsani sahaba towi no boray sa summa ahadu badrin badru kele mo ma keme sabani matan saba na Abubakar boray sahaba cenani boray badru kele mo bina o za kaba ko mi Abubakar be badrula Umar be badrula Usman be badrula Ali be badrula أخرج أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ني حديثي نانا أبو داود كونو أبو هريرة لكالي
ko ala kira ko neman kisibama ko ala yengela badru kele mogoka ka kuma ashi kono mi manaja yo ke ne ya faroma ni filio filia sora ashi kono ne ya fara ni mogoto kunde kelende kada ka geleya wati ujora makuma mina mogo tsiga jofiu jora badru kele mogo munun jora la wi cheya kede da ma keme sabani matan saba c'est-à-dire sahaba u fana la valeur de kuna ka fo mogo ma ko hada badri ni badru kele kele o ku valeur yu bolo de olu yɛrɛ dama la c'est-à-dire sahaba b'a ɲini min ma taa badru la ne bɛ nin tɔgɔ in bɔ min ka da n yɛrɛ la a tɛ se ka da i la bilen parce que ko in taara k'i dan i m'a ye a mɔnɛ de y'a to ko ala kɛra ma uhudu kɛlɛ la f'u ka bɔ wa minnu ma badru sɔrɔ dɛ ghazwatu uhudi la a kun ka di rasulu ye u kana bɔ o kun ka to madinɛ kɔnɔ mais jeunes de ko badru y'an dan an ka bɔ tuguni wasa badru kɛlaw ye daraja min sɔrɔ an yɛrɛ na dɔ sɔrɔ nka o tɛmɛna ka ban o tɛmɛna dɛ o tuma la badru kɛlɛ mɔgɔw olu bɛ da nin ka usaz ni badru kɛlɛ mɔgɔw bɔra yen min bɛ da o kan bayatu ridwanu mɔgɔw bayatu ridwan minnu ye layidu di alakira ma sallallahu alaihi wasallam hijira san 6 bɔlen Makka k'a bɛ taa umra kɛ ni magankaw ma sɔn a ka don a ye Seydina Usmana bun Affana ci a ka taa kuma ni magankaw ye Seydina Usmana bun Affana a ye retard ta dɔɔni kibaruya nana k'u ye Usmana faga o kɛlen min ye bayatu ridwanu mɔgɔw ye rasulu y'u wele dɔ mɔgɔ caman b'a fɔ sira karamɔgɔ caman ko maa 1000 ni maa 400 sahaba 1000 ani sahaba 400 a k'u ma a bɛ layidu ta ɲɛ n'a kɛra ko Usman kɔni fagara a sara yɔrɔ ma an bɛɛ bɛ sa ye u ye layidu di a rasulu ma sallallahu alaihi wasallam o de a fɔ de ma bayatu ridwan o de la rasul sallallahu alaihi wasallam a nana sɔhihu Muslim kɔnɔ Ummu Mubashir ka hadisa do ko ala kira ko ne man kisi ba ma la yadkhulu an-nara ahadun mimman bay'a tahta ash-shajara ko ma ye layidu dale ala kira ma jirisun jugoro no ye bayatu ridwani ko ma kelenti do janame la ble laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubay'unaka tahta ash-shajara ko ala jɛna muminu ma tuma min na u bɛ ka layidu di ala kira ma jirisun jukɔrɔ n'ala ko a jɛna ka ban a ma ban o dɔw de sɔn t'o ma ko a ma jɛn tari kuranɛ kura bɛna jigin dɛ ya rabbi ala k'a hakili ɲuman d'a ma o tuma la an balimaw bayatu ridwanu mɔgɔw olu bɛ na daraja 3nan la a yirala fana k'a fɔ ko rasul ko sallallahu alaihi wasallam k'u tɛ jɛn dɛ tɛ jɛni ala k'an bɛ o tɛ jɛni ala k'an bɛ kisi janɛma min bɛna olu kɔfɛ o ye bayatul aqaba mɔgɔw ye bayatul aqaba ye jamakulu fɔlɔ min bɔra Madina ka taa layidu minɛ alakira bolo Makka ka sɔrɔ ka segin ka na kumakan lase olu ye bayatul aqaba mɔgɔw ye olu bɛ tugu nin na ustaz n'o bɔra yen ko wa kafa bis sahabati fadlan أن الله من عليهم برؤية النبي ومجالسته وسماع كلامه وتربوا على يديه وحضروا المجتمع النبوي كوبا نو بوراين صحابة تو بداوكا النصر الدغري وروبي كونغا كانغا دون أو وسرف سمانتيا صحابة ويه كافوكو يري ني دي على كرايو ني دارا كراكا ني كوبا يكوي fando ka to ala de dila ala ka nya da kiraka rasulu yeli ko bay ko ala yan kumaniya yeli ma jena ala kanan kumaniya ma lahara kada ka wiya rasulu yedi kele usigira kerefe an sigile flecho wolu na kumi sigitani na kumi sigitani ka sigala kira kerefe fu be maga farkolo la ne Zaidu bun Sabitu ka kuma do me o jarane ne ko ngal ala kungo kene
Zaid ibn Sabit kundala kira ka wahayu sebenando ya ko Qur'an aya do jingina ko la yastawi alqa'iduna min almu'minin ghayru uli ad-darar wal mujahiduna fi sabilillah. Ni aya jingina ko rasul ya le wele ka kana sebe me yoro min jaran ka ya woro de takada ay sigi ki woro dale woro ka rasul woro ere magale woro la o ti kijile ya aya woro dale woro ka ko ma ko ale ka sebe la yastawi alqa'iduna min almu'minin mu'minin munun sigira umata jahadila absega ke salaya kama ko lu ni mo te kelenye munun tara jahadila ba ya fale be ka sebeni ke ko Abdullah ibn Ummi Maktum nana ko ma ko ala ka chiba ko darlo du mewna anda be ke chugudi parce que aya jingingo folola ala ya ko ajingina de la yastawi alqa'iduna min almu'minin wal mujahiduna fi sabilillah ajingina tiri ghayru uli darar kuntala ajiginati bo tuma mina abe ka kuma fo rasulu ya fo Zaid ibn Sabit nabi ka sebe Abdullah ibn Ummi Maktum nani jo aya rasulu nyini nga konta dun ko robbe aya to jigina ghayru uli darar ko Jibril jigina no nga Zaid ko wayu be ka jigina la kara ka tuma mi sallallahu alaihi wasallam na semba le seka ka keri na fa le se kolo ka peren ko ni wayu be jinga ga be griya ko rasulu be griya ko ma majanya ghayru uli darar doronde forale ngo foli franje ere kono ko sona alaikum asen sama ga wa rasul senji ka klale mami asorola ka afo ay aya segale asorola ka ghayru uli darar faraka kore mamunu nu sigira mata jahadila salaya kama olu ni mo tise ka ke kelenye mamunu tara jahadila fona kera darula be mamunu o farala ka sisa yara dafaraw fona kera darula be mamunu to tona odi la kuni ala kira sigila yara ze ngon na sigiraw fo ka senda seka ana sigira wasamau kalami ya ka pmame ambe ka pmame ma were de dala olu ya mede ala kira ko sahaba udima sallu kama ra'aytumuni usalli ay selina fa yen chugo miseli o ma fa yu aforo ludiyo akuma khudhu anni manasikakum aka hiji kechugo aya mineve ayin laje mbe ka kechugo mbi tawafu kechugo ma aka keti me fara fima sumusumu chugo ma aka keti nye zamzam mi chugo ma aka keti nye safani marwa boli chugo ma aka keti nye shetana bo chugo ma aka keti njora arafa kenega chugo ma aka keti nana Muzdalifa nya ke chugo ma aka keti o ma fa yu o wasara daraja la ala daraja min duma o be ko fa ustaz ulamona ala krawul rasul mamin lamo o be se ka ke o be tien ulamona rasul bulu a fo fem mako al mujtama'u nabawi ala kra ka société ulamona o de kono ar-ra'il al-awwal min as-sahaba première génération follow min lamona ala krawul ulamona o de la al-jil al-qur'ani al-farid génération mi nu kumi tama dugolo ko ina fo qur'ane odi ala kira ka sahaba ridwanullahi ta'ala alayhi aw za no anyo famusa uka hake bankana de laqad awjaba al-islamu alayna huquqan nahwahum kama awjaba dhalika lin-nabi sallallahu alayhi wasallam ala ya hake do wajibi ango di ala kirama sosolitola wanga don o chogoya kelena ala ya hake do wajibi yanka ango di sahaba u fana made sahaba u ka hake amba takata kelengili ambe ka nyere laje akono nimi mbila alhamdulillah nimi tila odo ila de ustaz awalana folo al imanu wat taslimu بما جاء في القرآن الكريم والسنة المطهرة من فضائلهم وكف سمانتيا من أنا قرآن كنا إكاد دولة
ukaf samantiya min nana ala kira ka hadisaw la ika dala ala ye sahabaw mangutuni fɛn o fɛn ye ika dala ka fa bɛɛ ye tiɲɛ ye i kana miiri la hali seconde kelen ko ala ye nin fɔ sahaba dɔ ma kuranɛ kɔnɔ k'o ye ngalon ye o kana na dɛ Allah subhanahu wa ta'ala ko suratu tauba aya kemenana والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم ألاكو ما من يكونك كتا دين ما magankaw kun fɔlɔw la madinɛkaw kun fɔlɔw la ani maa minnu tugulu nɔfɛ ka tiɲɛ minɛ ɲumanya sira kan ala jɛn'u ma ko wa u yɛrɛ jɛnna ni ala ka sara ye ala ye labɛnni kɛ k'u kɔnɔ lahara alijinɛ la sigiyɔrɔw la sigiyɔrɔ min kɔji bɛ boli a jukɔrɔ u dumɛn b'a kɔnɔ badabada ko wa o de ye gaɲini belebeleba ye dɛ ala ye sahaba bɛɛ ka alijinɛ do fɔ yan ne e ye dɔ bɔ a la kun k'o t'a la kun o kɔrɔ tɛ i ye nin aya sɔsɔ n'ala u ka hakɛ fɔlɔ min bɛ wajibiya kan mangutu min fɔra fusamantiya min fɔra sahaba min ma ala ka kumakan na ani rasul sallallahu alaihi wasallam a ye fusamantiya min fɔ sahaba min ma e kana f'i bɛ fɛn b'o la ala kira de y'a fɔ abubakar ma sallallahu alaihi wasallam ko wa ma li ahadin alayna min yadin إلا كافأناه عليه إلا يد أبا بكر فالله يكافئه أكون ما شيما نيما يك أن يدين لا فانغي سارا يكا نيما لا كفنا كرا أبو بكر أسارا تامولا ألا أسارا وتيجي بسيغا فوكوتي دو على جنال نالا نكما كان نونو نكون فورا كبا كو رسول دي أفو أمينة مما نانا قرآن كونو أمينة ألا كاكلي نيمان دام ثانيا أفلانا فلانا يمي محبتهم بالقلب والثناء عليهم باللسان صحابه كيكو كانوا ني دسكوي وكا هكا فلانا يكو كانوا ني دسكوي ويكو تانو ني ني ابو بكر تغفر يبقى الصديق عمر تغفر منافع الفاروق عثمان منافع ذو الحياء ني علي فرا الشجاع ني ابو عبيده عامر بن الجراح فرا الامين لكل امه امين وامين هذه الامه ابو عبيده عامر بن الجراح نمين فرا وكما غتو فوق فرا كده وتنو ني داي وكدي علي الامام الطحاوي عقيده كرم غبدو أي كانتو مبينا عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة سنة مغو بالصحابة وييشغو منا رسول كتابولو للصحابة وبييشغو مي ألب منا إمام الطهاوي منا أكو ونحب أصحاب رسول الله ولا نفرط في حب أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان امام الطهاوي كو اقال لك الصحابه انبو كانوا اندسكنا وانت فراتي ماشي كانوا نولا akera che akera muso be kanu ba nyoro ko wani mami jugu ambi jugu ya ni pma fu ma mite here pma e ambi jugu ya okama wa antu ko foni foye fo here ko wa nga don sahaba o kanu o ifenda madoy sahaba o kanu dinun dinedu imanun limaniyadu ihsanun nyumayadu wa bughduhum ujuguya kufrun kafiriyadu nifaqun nafigiyadu tughyanun filibandiyadu ne imam tahawi kapmay mana ala ku kanu do andus kon thalisan asabana sala الاستغفار لهم وسلامة القلوب من بغضهم أو الغل والحسد على أحدهم كان أستغفر الله دلك على دلت ما بي على كيا فوما كان ينفنا على كان دسكون جايا كبو جوجيا لا أستاذ القرآن كنا لا سورة الحشر آياتنا على بمنا كابي يني سلام نيومان بفني آية يكا كلالي شنكلين دونغدو
والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نيدو أوديو كان يشي صحابة وما كما من بافو ما من نانا صحابة وكفي أولو لما نيوم وبافو تقولي أنتي على يا فام ماكوي إكا يا فام بالموما منو نيان كون لمانيالا كان كون دينه إمبارلا نالا إكانو جوجيا فوي بلاندوس كنا إكانو جوجيا فوي بلاندوس كنا ما لمانالا على لا كانو جوجيا بلاندوس كنا على دي هنا مساي دي مكاري مساي ولا نمام بن دو كلا على تي لا جرابي كصحابة جوجيا بلايلا. رابعا أناننا التلقي عنهم وحسن التأسي بهم في العلم والعمل. كي قد دينا من يورو كان كي يورو ورني صحابة وتره ليه ما من الصحابة ولا بتاع من الجنة ولودي السلف الصالح دينا من يورو ولودي يبي دينا من أولا كتقول كولا دقي وكدوني نانو كبارلا رسول الله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ mbama nine ka sunna ni nga tasirai ani nga sahaba chenani na kungo ka dan akelema bana o ma sahaba faraka de ko parce que mo kanda le undu kanda jondo wi mo kanda anga tuguno nu ya mbla mina ngo ke fatura ni kanda de Abubakar fatura ni kanda de ama jenge kligili Umar fatura ni kanda ama jenge kligili Usmana fatura ni kanda ama jenge kile Ali fatura ni kanda ama jenge kile ko anga tuguno nala ni olu blake bita dine mine ma were fe bisiga ke chigodi ha ebe rasul bla ebe sahaba blake be dine mine ma were fe bisiga ke ni beni sahaba kumana afona Abubakar kumana utna lame Umar tna lame Ali tna lame Usman tna lame يا رب عليك أكلي نمندم أستاذ واتي كما متليا. خامسا أدورنا الكف عن الخوض فيما شجر بينهم من خلاف واعتقاد أنهم مأجورون فالمصيب منهم له أجران والمخطئ له أجر وخطأه مغفور لاجتهاده ما يركل ما يروي يعني كو mangan min donu ni ɲɔgɔn cɛ I ka sira tɛ mangan min tɛmɛna sahabaw ni ɲɔgɔn cɛ I ka sira tɛ I dabɔ a la ayi o t'i ka sira ye o Imam Hasanul Basri ko ten ko ne ka muru kɔni ma nɔrɔkɔw joli la ka ban k'i kana sɔn I nɛn ka nɔrɔkɔw joli la a ma k'i ɲɛna I ka muru ma don a la mun b'a t'i nɛn bi don la I tɛ s'i nɛn la I k'i sen bɔ a la I ka ko tɛ o ko wa n'i y'a bila silamɛya karamɔgɔbaw y'a bila minɛn min kɔnɔ o de ye ko an kelen kelen bɛɛ ka danganiya kɛlɛ in kɔnɔna la sahaba bɛɛ lajɛlen ye barajitigi ye u bɛɛ ye barajitigi de ye baraji b'u bɛɛ ye baraji b'u bɛɛ ye dɛ ni min ta kɛra tiɲɛ ye baraji fila ni min ta kɛra ko fili baraji kelen bi d'o ma wa a ye fili min kɛ Ala yafara ma ka d'a ka cɛsiri kan a ye fili min kɛ Ala yafara ma ka d'a ka cɛsiri kan nala I tɛ se ka maa kelen si fɔ Ala kira ka sahabaw la k'e b'o jala k'i ko dɔ la I ka sira tɛ o kulluhum mujtahidun cɛsiribaw de don Ala ka diinɛ la ni min mankan min don ɲɔgɔn cɛ o ye adamadenya taabolo ye ni min ta kɛra tiɲɛ ye baraji fila min filila baraji kelen a ka fili yafa kɛnbaa ma ka d'a ka cɛsiri kan يا رب عليك أكلي نمندم. أستاذ أورنا الحذر من إشاعة ما قد نسب إلى أحدهم الحذر من إشاعة ما قد نسب إلى أحدهم من مساوئ كان جملته كذبا مختلقا من أهل الأحواء والغلو والعصبية كوا نبما جوجو دودي كرا كدو تاكو نيشي صحابة دوما قال كاني تشيكي كافي بو سباتي كو تشيكا سراي كانو سباتي ده تشيكا سراي ده زاو كروما سوري مي سيدة عائشة كباريا من فورا ni Qur'an ya ngalon tigiya suratul nuri ko nala a ngali bido wi sego kumaka
dɔw bɛ segin o kan o man ɲi dɛ n ye Imam Malik ka kuma dɔ min na a ko man sabba Ababakirin julida man sabba Ababakirin julida wa man sabba Aishata qutila ko ni maa min Abubakar n'i y'o neni ko sariya gɔnya kan ka bɔ i la ko mɛ ni maa min ye Aisha neni walima ka jogojuguya danbeya ka taa Aisha ma k'i bi fa de u y'a ɲininka ko mun na ko parce que k'i ye kuranɛ aya sɔsɔ ko Ala ko ya'idukumullahu an ta'udu limislihi abadan suratu nuri kɔnɔ ko Aisha ka ko tɛmɛnen ko Ala ko ya'idukumullah Ala b'aw waaju Ala b'aw ladi an ta'udu limislihi abada a kana segin ni ɲɔgɔn na ma bilen fiyewu a kana bɔ a da kɔnɔ bilen fiyewu ni maa min tilala k'o fɔ dun i y'Ala sɔsɔ i ma Ala sɔsɔ n'i y'Ala ngalontigiya i bɛ faga n'ala sahaba dɔ a ye kojugu dɔ kɛ k'e b'o kojugu ta k'o fɔ ka dɔ bɔ a jɔyɔrɔ la a man ɲi hali u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ Alakira ma jɛn n'o ye koyi Rasul ma jɛn n'o ye dɛ Ustaz Ammar ben Yasir tuma min na u y'a minɛ k'a fa minɛ k'a ba minɛ kafiru y'u lajaba k'u lajaba a y'a sɔrɔ Ammar ka dɔgɔ u k'a ma ko k'a ka kuma jugu fɔ Alakira ma k'u b'a bila u ye kuma min fɔ a y'o fɔ Rasul ma u y'a bila tɔɔrɔ ganna la denmisɛnnin a nana Rasul fan fɛ a degunenba Rasul ko a ma k'a kɛra de ko ko n ka kuma dɔ f'i ma n y'a fɔ Rasul ko kayfa tajidu qalbak i dusukun bɛ cogo di a ko wallahi i kanu bɛ n dusukun na a ko a ma ko Ala yafari ma illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman mɛ n mago bɛ yɔrɔ min na n ko don dɔ la sahaba dɔ ye kuma in segin a ma ko e ka limaniya tɛ se ka kɛ anw ta o i n'a fɔ anw ta parce que e ye kuma jugu fɔ kira ma a nana fɔ Rasuli sallallahu alaihi wasallam Rasuli a ko sahabaw ma inna Ammaran muli'a imanan min fawqi ra'sihi ila akhmasi qadamayhi a ko sahabaw ma ko Ammar ko a falen do limaniya la ka b'a kunkolo f'a sen nɛgɛ ko place tɛ bilen ko mun ko limaniya jɔn tɛ parce que a ye Rasulu kuma jugu fɔ Rasul ma Rasul ko ayi k'a falen do limaniya la a kun dɛgɛ f'a sen dɛgɛ place foyi tɛ bilen kɔrɔ ye nin kuma in min bɛ ka fɔ a ma segin ka na k'a ka bilen fɛn o fɛn fɔra sahaba dɔ ma ko kuma jugu do mɔgɔ kana segin o kan ɲɛ na wa an yɛrɛ kana segin o kan parce que o banna de kuma banna de Ala yafara o kɔ de Ustaz a 7 اعتقاد حرمة سبهم أو أحد منهم ولعنهم أشد حرمة لأن فيه تكذيب لله تعالى وسوء أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم وظلم واعتداء على الصحابة أستاذ أولهم فلانا كان كلين بلا جلين دعانيا كان كيان يورو danganiya min ti yɔgɔyɔgɔ a ti wuli ko sahabaw nenini ko haramuyalen o ti bɛn fiyewu sahabaw nenini haramuyalen i y'u bɛɛ neni o i ye maa kelen n'u cɛ la a haramu yɛrɛ de don a kɛra u bɛɛ ye a kɛra maa kelen a kɛra maa sahaba nenini de haramuyala o ti bɛn ko wa a dangani kɔni o ka jugu a bɛɛ ye ka sahaba danga ko o man ɲi dɛ ko parce que n'i ye sahaba danga e ko k'a ye janfan kɛ walima i ko a kafiriya la walima i ko a bɛ don jahanɛmɛ la ko bon n'i y'o kɛ ko fɛn damadɔ fɛn saba b'o kɔnɔ a fɔlɔ o de ye k'a fɔ takzibun lillahi ta'ala i ye Ala ngalontigiya Ala de k'u ka ɲi i k'u man ɲi i ye Ala ngalontigiya kelen a filanan wa su'u adabin ma'a nabi i ye ladabubaliya kɛ ni Alakira ye i ko Alakira ka maa lamɔnenw man ɲi kira ye maa minnu lamɔ i k'u man ɲi Rasul ye maa min lamɔ min y'o bɛɛ ɲɛmɔgɔ ye Abubakar i k'o man ɲi donc i ye ladabubaliya ta ka Alakira sɛgɛrɛ dɛ sallallahu alaihi wasallam a sabanan ye min ye i'tidaa'un ala sahaba i bɛnna sahabaw fana kan i ye dan sago u kan i ye fɛn f'u ma min t'u la i ye nin saba bɛɛ ta i ye Ala ngalontigiya
yelarabu baliya kɛ ni alakira i ye sahabaw i y'u tɔɲɔ ka dan sago kan mala u neni ni man ɲi dɛ usa ya rasul ka hadisa filɛ sallallahu alaihi wasallam ako la tasubbu ashabi fawalladhi nafsi biyadi law anna ahadakum anfaqa misla uhudin dhahaba ma adraka mudda ahadihim wala nasifa muttafaqun alayh ako akana nga sahabaw neni dɛ konaw dɔla kelen uhudu kulu ɲɔgɔnna sanu ta k'a di ala ma ko sahabaw ka nbureɲɛ kelen sanu sarakati le baraji ka bɔ a ye bal a k'u ka nbureɲɛ kilancɛ a y'a kale de n kale na ala la n kale na ala la ne ni bɛ masa min bolo n'aw ye uhudu kulu ɲɔgɔnna sanu sarakati sahabaw ka nbureɲɛ kelen baraji ka bɔ a ye bal nbureɲɛ kelen tɛ dɛ nbureɲɛ kilancɛ o kuma kanu neni dɛ Abdullah ibn Abbas ye dɔ fara nin kan ko la tasubbu ashaba rasulillah ako lamma qamu ahadihim ako a kana alakira ka sahabaw neni k'u kelen ka jɔyɔrɔ u kelen ka jɔyɔrɔ tile kelen pewu ko hɛrɛ ka bɔ aw dɔ la kelen ka san 40 jɔyɔrɔ ye ala ka diinɛ la ni Abdullah ibn Abbas ka kuma u kelen ka jɔyɔrɔ ala ka diinɛ la o ka fisa aw dɔ la kelen ka san 40 jɔyɔrɔ ye ala ka diinɛ la n'ala o dɔgɔyali man kan ni aw da ye dɛ thamina na shekina الضوض عن أعراضهم والرد على من سبهم بالأدلة كو صحابة ويكو دمبتنا نما ميو نيني كي كانوا تيجي نيني دي ngayibe dalu dama ala kira ku kana neni ni ya dalu ma korote ku yu neni ya neni kam ifana bitu neni la nyon neni te dina law ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idati nemi neni be dalu duma ka yira ka fo aforata ko atibe na la'alla ala na dokanda no tigi kanda alhamdulillah na makanda ere e fana juru bore kan e afatigi تاسعنا كونتونا مطالعة سيرهم وتعليمها للنشء الكريم زاني يروغا فين صحابه كان ينما كان كلام انا داوما دي انا كلام ديون كنا نيمي ديون كلام نيما نيما لا اكولو بي فوي دي نيمي ديون كلام صحابه كان ينما نيما نيما نا اكولو بي لا سي وما دي فمي فو صحابه لا وي مي ماكده na chekani video munum bombe u ka nyene mala nga jo nga so kono siri ture ma video gla fa be fe siri tuye rasul ga nyene ma ke ko ban ka na umar ka nyene ma ke ka o kasheti bo ka umar ay umar ta ay abubakar ta bo ka umar ta bo ka usman ta bo ay be bo ha artogolul te ga jeni o meta nga tabulu yo olu na ɲɔgɔnna u jouer ka jira denmisɛnninw na u bɛ sariya dɔn n'a ye u bɛ sahabaw ka ɲɛnamaya dɔn ni ɲinɛ n'o kɔ ni dɔw taara dɔ du kunkolo la denmisɛnninw ta fan ka ca bi dɛ u taa sigi conférence bɛ kɛnɛ kan dɔw bɛ yen n'olu kumana a bɛna fɔ sukaro b'u nɛn na k'u hakilila yɛlɛmɛ ala ka hakili ɲuman d'a ma ashiran ustaz wagati korona tana n'a laban tana ni laban in sa dɛ o de kan ka lamɛn bɛɛ fɛ kan ka lamɛn dɛ ustaz o de al iqraru yaqinan n bɛ segin a kan tuguni al iqraru yaqinan bi annahum jami'an udul siqatun wa qad nalu ridwan Allah ta'ala wa wa'adahu bil jazaa'i bil husna. Donc sisan tanaye k'i ka dala i ka dɔn ka sabati danganiya ɲɛma ko sahaba bɛɛ maa tilennen maa jɛngɛnen t'u la a bɛɛ danaya mɔgɔ a bɛɛ limaniya jɔn wa ala jɛn'a bɛɛ ma wa a bɛɛ bɛ don alijinɛ la kuma banna n'i ye dɔwɛrɛ mɛn min tɛ nin ye fili b'o de la ɲɛnɛ fili tɛ min na o de fɔlen fili ye koyi sahaba bɛɛ maa tilennen a bɛɛ danaya mɔgɔ ala jɛn'a bɛɛ ma a bɛɛ bɛ don alijinɛ c'est fini i bɛ ala de deli ala k'i fara o kan ɲɔtɛ olu donni kɔni
doni goni kuma janto la kuma janto la zaz ka kunje Abdullah ibn Rawahata sahaba badu Abdullah ibn Rawahata sahaba badu letri kundira le ma kata di perse ka masake ma tumamna letri dama doro masake ya mine ka faradi ya mine ka fara ay letri min doro afara Abdullah ibn Rawahat parce que tumamna tarani letri ay adressé masake ka gardien na ka korosigula ko ka letri duma ka abadi quoi ko ba di masake ma ako min vora ali aka nyemo fe ko ale de bolo ka di ko wale bolo ba di de we sira bla tara electric di masake a del dora dimina ay kuma uchaya ka bo comme ale aka mission ka ba bora ale bora e sira mina nana masake electric fara la bi ka kuma ko fe ako ka chide yere nyini kana de asura Abdullah ibn Rawahata ta anana fa rasuli ka electric fara rasulu ko maddaqa Allah mulkahu kala ka kam masaya fara zanga denga ya fara amad dawo made aklala ka chide blakana kam mafla wuli ku kana ala gram mine ka ta dalema kana rasulu mine ka ta dama kwa unana Madina e kuma fa rasuli ago ko bon ku ka shifolo ni dugu jara nu bita wal manu tita o nyetna fo dugu jara unana aku ma ko abi segi ko masage yere tiblon ka fa rasuro segira kata rasuli a foje utara soro ko imeti yaye o de ko fesa Seydina Umar ka wakati la ay sahaba blakata kele dola unu romew ni ñogon ce kele ke dem romew ka ñemo ko ka ba jija abi ce nga mogo do siri kana naye mba fe ko ka limani ashir ye mamunu mine kata Abdullah ibn Rawahata bodela ce ya Abdullah ibn Rawahata wele romew ka masake ako bon ibembulo ya mba fe do ka ban ala kirala sala milabla ako ko saya kon ka sanu ako ni ma ke mila jabare ako ko tsega ke o ay minke aku ka glo sanfɛ ku ka kala bo akunya fanfɛ ka kala bo a bolo fila ka kala bo a sen fila ka kala ke ka munumunu kwa kala bo ba bi ɲininka a b'a fɔ ka do diinɛ kɔnɔna ka bɔ o tɛ se ka kɛ o a k'u ka jigin u y'a jigin a bɛ k'a lajara a ka limaniya degere dɔn a k'u ka daga dɔ sigi ta kan u ye da sigi ta u ye tulu caman k'a la fo tulu bi tobi f'a bi munumunu ɲɔgɔn kɔ kan u ye kɛlɛkɛden dɔ minɛ kɛlɛkɛden minnu minɛna jɔnya la a y'o kelen minɛ ka n'a bila tulu la tulu y'a jeni fo k'a ja a ko Abdullah ibn Rawahata ma min fana bila nin na ko ale kɔni olu bɛ sabatiw ka diinɛ in ka di a k'u kana n'a ye u nana n'a ye a bɛna se daga ma a kasira quoi a masakɛ ko a ma ko ne fana e bɛ kasi n'i y'a di i bɛ siran n ye min f'i ye o kɛ a k'i ma faamu siran tɛ koyi a k'i bɛna n bila nin kɔnɔ sisan n bɛ taa alijinɛ la ne b'a n gasira de munna sahaba wɛrɛw tɛna fara ne kan an ka taa alijinɛ la ɲɔgɔn fɛ ne kɔni tɛ ne hakili tɛ yɛrɛ la yɛrɛ o a ko a ma ko n b'a ɲini fɛ i ka ne kunkolo embarrasser i ni maa o maa nana n b'a bɛɛ bila a ko a ma ni maa minnu nana olu bilali kama ne tɛ kafiri kunkolo embarrasser a y'a kunkolo embarrasser a taara a ye kuma in lakali Umaru ko diɲɛ bɛɛ kan k'e fana kunkolo embarrasser Umar ye Abdullah ibn Rawahata kunkolo embarrasser ni Abdullah ibn Abbas ko k'u ka tile kelen jɔyɔrɔ diinɛ kɔnɔ ko anw dɔ la kelen ka san 40 jɔyɔrɔ ka fisa n'o ye e bɛ daw la o tɛ daw la
kan dɔ minɛ ka taa ko tulu kalama jira n na i b'a fɔ ko i ta to sini di yan walima heure kelen di yan n ka hakili jagaw musa n'Ala sɔnna min nɔgɔya la o de kɛra nin ye Ala ka faamuyali d'an ma Ala ka faamuyali d'an ma kuma in bɛ boli min kan Rasulu ka sahabaw kuma laban min fɔra ko in y'o de ye koyi Rasulu ka sahaba a bɛ maa kilennen sahabaw a bɛ mɔgɔ kilennen a bɛ mɔgɔ ladira a bɛ danaya mɔgɔ Ala yafara bɛɛ ma Ala jɛn'a bɛɛ ma a bɛɛ bɛ to alijinɛ la khalas ni sigar'o la i tɛ sigi i ta la ne yɛrɛ kɔni kamana e tɛ sigi i ta la e bɛ taa siga ninnu da la mun na e tɛ sigi i ta la ya Rabbi Ala ka jamana in kisi Ala ka jamana tanga bɔda ɲuman Ala k'a d'an ma n bɛ dugawu k'an ka ɲɛmɔgɔw ye ya Rabbi taasira min b'u bolo an kɔni b'a jigin k'a fɔ nin ye ɲuman ye ya Rabbi jamana in n'a bɛ bɔ bolola ni maa o maa ka sababu ye Ala k'o nɔgɔya a bɛ bɔ ni bolola ni maa o maa ka sababu ye Ala k'o nɔgɔya ɲɛmaa minnu b'an kunna sira ɲuman Ala k'a don u kɔrɔ sira min bɛ jamana in bɔ bolola k'a bɔ gɛlɛya kɔnɔ ya Rabbi kana ni lafiya ye kana ni hɛrɛ ye ya Rabbi Ala k'o kɛ ya Rabbi Ala k'o kɛ minnu b'an kunna Ala k'u bila o sira kan ko in bɛ taa kuncɛ maa min bolo Ala k'o ɲɛ ka tɛmɛ ninnu kan Ala k'o k'a ka Alaya bonya kama salli ala Muhammad assalamu alaikum wa rahmatullah